हाय सामने नमस्कार मु बादल आ गोटे कुकिंग वीडियो को स्वागत करुच्ची। आज चलतु गोटे बढ़िया रेसिपी खास नहीं आप नॉनवेज मुझे देखी दूसरी आप जापर कौन एटा आउटा हूँ देसी शुकुआ चुंगुड़ी शुकुआ छोट छोट शुकुआ आउ कि ये चुंगुड़ी शुकुआ 200 भाया अच्छी ता सहित किसी देसी पोई देखिपे जापर पर देसी पोई चलतु चुंगुड़ी शुकुआ सह देसी पोई गोटे भल तरकारी करवा आ फास्ट क्लास देखुए केमी बनाऊँ कौन बनाऊँ आप निश्चय देखिए। चलते कौन कौन सब रेडी कर देखीदेवी रेसिपी आरंभ करें आरंभ करें देखुली आपको 2 पीस पोई ता सहित आलू किसी रखी पियाज सॉरी अदा रसुण पियाज आने कंचा लंका बैगण कखारू से चुंगुड़ी सारू अच्छी सारू 3टा 4टा 2टा टमाटर एति जिनस चलतु आ पियाज आणिकी आम ये सब रेडी रेडी करवा एति सामान दरकार कटाकट कर सारापर रेडी कर सारापर आउ कौन कौन सब लगे सब मुझे देखिए आप फास्ट क्लास देखिए। चलते ए कटाकट करवा ए चलतु मुझे सब कटाकट रेडी कर रखी थोड़ा देखिए आपको कौन सब रेडी कर रखी ये जो चुंगुड़ी शुक्ला पानी रखी सहित ये कखारू यहाँ कखारू भी काटी बैगण आटा हूँ पोईडंक आलू चोपा छड़ा छड़ी देती सहित सारू आउरी 2टा टमाटर रखी गोटे टमाटर को पीस पीस कर मझी पूरा छोट छोट करनी ए मसला करने देखो किसी अदा किसी अलग अदा रसुन रसुन पाकुड़ा आ जीरा सोरिष सहित कंचा लंका आम छुंक करने रखी पंचफुटन सहित किसी पियाज 2टी शुक्ला लंका आउ कोबी पत्र सब काटिकी धोईकी साइज रखी आप चाहिए धनिया पत्र देपारे धनिया पत्र रखी आप चाहिए धनिया पत्र नहीं पारती कि धनिया पत्र देवी धनिया पत्र पसंद कि आप चाहिए देपारे ना देना पारे चलते रेसिपी स्टार्ट करें। प्रथम आम चुंगुड़ी भाजी देवा तेल ए तावा बस कड़े बस मुझे सहित गैस भी लगे चलते आम तेल देदेवा अल्प टे तेल देदेवा तेल गरम हाँ छाड़ा कहीं अल्प तेल देखें चुंगुड़ी भाजी से अल्प तेल देती कड़े केमती चारिपटे बुलेदेवा तेलटा गरम हो ए तेल गरम हो रखी तो चुंगुड़ी की मुझे धोई अलरेडी छाणी रखी देदेवा प्रथम आम चुंगुड़ी को भल भाजी दवा छाड़ी देवा चुंगुड़ी भाजी हो चुंगुड़ी भाजी गला केमती लाल देखा देखिपे के सुंदर भाव टे पोटपोटा कर भाजवा ए चलतु गैस बंद करके चुंगुड़ी को बाहर करदे ये चुंगुड़ी बाहर करदेली देखिपे के सुंदर लगुच चलते ए कड़े तो गरम अच्छी तेल देदेवा तेल टी गरम हो कहीं कड़े गरम अच्छे शीघ्र तेलटा गरम हो प्रथम तेजपत्र देदेवा ये तेल गरम हो गोटे तेजपत्र दे दीजिए सहित ये कौन करें आम रखी पंचफुटन देदेवा सहित शुक्ला लंका और पियाज भी देदेवा एकाथर ये भल भाव मिसेदेवा एमती छाड़देवा भाजी भाजी छाड़देवा पियाज भल गोल्डन देदेवा ये सब पर एका दे दीजिए भल भाव आम ए भाजवा टमाटो भी एमती गोटा गोटा रखिए गोटा रखिए टेस्ट भल लगे होगा तो ढाक देखिए 3 मिनट छाड़देवा ये 2-3 मिनट होगा ये चलते देखा मसला केमती होगा आ सीझीगला ना ये भाजी होगा कि समय भाजी छाड़देवा आगे भाजी भल भाव देखिपे होगा आउ कि समय नाक छाड़देवा आगे भल भाजी हो चलते मसला देदेवा होनी ए भाजी होगा भल भाव ये तो आम मसला देदेवा जो रखी जो बाटन मसला आम करते से तुम ये देदेवा देदेले पानी देके कषा छाड़देवा कषिदेवा मसला एमती छाड़देवा 2 मिनट मसला भल कषे जाऊ मसला भल भाव कषेगलानी ए चलते आम मसला मसला आम आड करदे किसी प्रथम हल्दी टे हल्दी 1.5 चामच सहित आम लंका कंचा लंका देते आउ शुक्ला लंका भी देते काश्मीरी चिली अल्प देवा बेसी दबानी राग हो अधिक सहित लुण ये भल भाव मिसेदेवा ए मिसे दे भल भाव टमाटर भी धीरे धीरे होगा किसी समय देदेव आम भल भाव भाजी छाड़देव मसला हो सहित पोई आ जो परिवा सब अच्छू सब पड़ी सब सब सीझी जाऊ ढाक देखे छाड़देवा किसी समय पनीपरिया मसला मिसिकी ये भल भाव होगा केते सीझीला देखा अल्प अल्प सीझीगलानी परिवा सीझीगलानी आलू गुड़ा सीझी ना आम कौन करें तादेह आम पानी देदेवा गैस हाई करके पानी देदेवा मसला पानी दे भल भाव कषि हो आलू टे सीझी जाऊ
ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ବୋଧେ ମରିଯିବନି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଆମେ। ଝୋଳ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଆଉ ସେତିକି ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଯେତିକି ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ସିଝି ନାହିଁ ସାରୁ ଫାରୁ ସିଝିଗଲାଣି ଆଳୁ ବି ଟିକେ ହବ ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ସିଝିବା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ରଖିଥିବା ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ଖାଲି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଥାଉ ଖାଲି ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ଦାବି ଦେବା ଅଳ୍ପ ହେଇକି ବେଶୀ ଜୋର ଦାବିବାନି। ଏମିତି ଏମିତି ଖାଲି ନରମ କରିକି ଏମିତି କରିକି ମିଶାଇବା ତାକୁ ସେ ସିଝୁ ତାପରେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖା ଦେବା। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ସିଝିଯାଉ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଢାଙ୍କଣ କାଢ଼ିଦେବା। କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ପୋଇ ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ପୋଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଆଳୁ ଦେଖିବା ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଟମାଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ସେ ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ଭାବେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା କେମିତିଆ ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଟୁ ତା ଦେହରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଉ। ଆଉ ମାନେ ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗଛେ ଟାଣି ଆଣିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି ଖେଳେଇବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ତରକାରୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଝୋଳ ବି ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କରିପାରିବେ ମୋତେ ଝୋଳ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ କି ଝୋଳ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତା ଦେହରେ ରଖିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେଇପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହେଇଗଲା ତରକାରୀଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କେମିତି ବନେଇଲି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବାଏ ବାଏ ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍।